Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 2411143. Di sini saya diamanahkan oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Insan Jauhari, untuk melakukan beberapa praktek. Dan untuk praktek yang pertama yaitu sholat Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين. Nah, itu tadi rangkaian untuk sholat Idul Fitri ya teman-teman. Nah, kemudian ada lagi sholat Id yang kedua yaitu sholat Idul Adha. Tata cara pengerjaannya itu sama, cuma beda niat. Kalau niat sholat Idul Adha itu seperti ini. Usolli sunnata Idul Adha rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan imaman au makmuman au lillahi ta'ala. Nah, seperti itu. Untuk praktek selanjutnya yaitu praktek sholat gerhana. Nah, sholat gerhana itu ada dua, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Tata cara pengerjaannya yaitu sama, tetapi cuma beda niat. Kalau niat untuk sholat gerhana matahari, niatnya seperti ini. Usolli sunnata kusufis syamsi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau untuk gerhana bulan, usolli sunnata khusufil qamari rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang membedakannya yaitu kusuf dengan khusuf. Kalau gerhana matahari itu pakai kusuf, sedangkan gerhana bulan itu memakai khusuf. Nah, di sini tata pengerjaannya sama, dan di sini saya akan mempraktekkan untuk sholat gerhana matahari. Usolli sunnata kusufis syamsi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده
Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kurang lebih praktek sholat gerhana seperti itu. Berarti sholat gerhana itu 4 kali Al-Fatihah dan 4 kali ruku. Kemudian untuk praktek sholat duha beserta doanya. Di sini saya akan mempraktekkan sholat duha dan doa sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat duha rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar.
Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, kemudian untuk doa salat duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasallam radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah jam'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirna ya Allah biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha innaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayatil barakah wa badal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna du'a du'aka wal baha'aka wal jamala kal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wa ismatuka. Allahumma in kana rizquna wa rizqu waliwalidayna wa ilmuna fis sama fa'anzilhum. Wa in kana fil ardi fa'arihum. Wa in kana qalilan fakassirhum. Wa in kana haraman fatahhirhum. Wa in kana mu'atharan fayassirhum. Wa in kana su'uban fayassirhum. Bihaqqi duhaikal bahaikal qudratika wa quwwatika atina ma atata min ibadika sholihin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian saya akan melakukan praktek bacaan zikir dan doa setelah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ilahana ya rabbana anta maulana subhanallah. Subhanallah 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 subhanallah. Subhanallah 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 bihamdi daiman qaiman abadan alhamdulillah
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli ni'matin. Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallim radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah jam'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqbilana ya Allah biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal min jamil khairat wa barakatuh wa barakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa inda hisab. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwah wa abwaabal sihah wa abwaabal salamah wa abwaabal afiyah wa abwaabal jannah. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana zalamna nafsana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang urutan tata cara pelaksanaan haji dan umroh. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan haji. Yang pertama yaitu memakai pakaian ihram. Apa itu ihram? Ihram adalah mengenakan pakaian yang tidak berjahit berwarna putih bagi laki-laki maupun perempuan. Perempuan itu mengenakan pakaian ihram menutup seluruh aurat kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan laki-laki itu ada 2 helai lembar kain putih yang tidak berjahit. Yang pertama untuk menutupi bagian bawah dan yang kedua untuk menutupi dari pusat hingga ke atas. Nah, yang kedua wukuf di Arafah. Apa itu wukuf di Arafah? Wukuf di Arafah adalah berdiam di Arafah. Pada saat berdiam di Arafah dianjurkan untuk memperbanyak ibadah seperti doa, zikir, dan sholat, dan lain sebagainya. Nah, untuk urutan yang ketiga yaitu tawaf ifadah. Apa itu tawaf ifadah? Tawaf ifadah adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali.
dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri dengan Hajar Aswad dengan membaca kalimat talbiyah. Nah, kemudian urutan selanjutnya yaitu sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa dan ke Bukit Marwah. Nah, pada saat berlari-lari kecil, kita itu membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri dengan Bukit Marwah. Kemudian urutan selanjutnya yaitu mabit di Musdalifah. Apa itu mabit di Musdalifah? Mabit di Musdalifah adalah menginap di Musdalifah atau penginapan di Musdalifah. Nah, pada saat di Musdalifah, jamaah haji mengumpulkan kerikil. Nah, urutan selanjutnya yaitu melempar jumroh Aqabah. Tadi kan di Mina, di Musdalifah kan mengumpulkan kerikil. Nah, urutan selanjutnya yaitu melempar jumroh Aqabah. Nah, pada saat melempar jumroh Aqabah ini, kita melempar sebanyak 7 kerikil. Tidak boleh 7 sekaligus, tetapi harus satu persatu. Dan bacaannya Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu satu batu. Nah, kemudian urutan selanjutnya yaitu tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul adalah mencukur rambut atau sebagian rambut. Bagi laki-laki itu dianjurkan untuk menggundulkan kepala, dan bagi perempuan itu 3 helai saja. Dan urutan selanjutnya yaitu melempar jumroh, ula, wusto, dan Aqabah. Nah, setelah melakukan lempar jumroh, ula, wusto, Aqabah, kemudian urutan selanjutnya yaitu mabit di Mina. Mabit di Mina yaitu menginap di Mina. Nah, kemudian urutan terakhir yaitu tawaf wada. Apa itu tawaf wada? Tawaf wada atau sering disebut tawaf perpisahan, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan membaca kalimat talbiyah. Dan kemudian selesai sudah urutan pelaksanaan haji. Dan untuk yang kedua yaitu tata cara pelaksanaan umroh. Nah, untuk yang pertama yaitu ihram. Ihram itu memakai pakaian kain putih yang tidak berjahit bagi laki-laki maupun perempuan. Dan kemudian urutan yang kedua yaitu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Diawali dengan batu Hajar Aswad dan diakhiri dengan batu Hajar Aswad. Kemudian urutan yang ketiga yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Pada saat sa'i, kita membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah sebanyak 7 kali. Diawali dengan Bukit Sofa dan diakhiri dengan Bukit Marwah. Kemudian urutan yang terakhir yaitu tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul adalah mencukur sebagian rambut atau menggundulkan kepala bagi laki-laki, dan untuk perempuan yaitu 3 helai saja. Nah, kemudian selesai sudah tutorial tata cara pelaksanaan haji dan pelaksanaan umroh. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini untuk selanjutnya saya akan melakukan praktek bacaan tahlil. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was sholihin was sahabah wat tabi'in wal ulama wal musaddifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami'i ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha wa barriha wa tajriha wa khususan ila aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana masyayiha wa masyayihina wa liman ijtama'ana hauna bisababihi wa khususan ila ruh fulan bin fulan lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ba'da zalik langsung membaca surah Yasin sampai akhir. Kemudian setelah sampai akhir, wa ilaihi turja'un, sadaqallahul azim. Setelah itu langsung membaca la ilaha illallah wallahu akbar, langsung membaca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ikhlasnya 3 kali. Kemudian lanjut membaca surah Al-Falaq. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'al kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim.
lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Rahmatuhu wa barakatuh alaikum ahlul bait innahu hamidum majid. Innama yuridu Allahu liyudhhiba alaikumur rijsa ahlul bait wa yutahhirukum tathhira. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika habibillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Adada kalimatika adada maklumatika wa midada kalimatika wa zakaraz zakiruna wa ghafala an zikrikal ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika syamsid duha Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Adada maklumatika wa midada kalimatika wa zakaraz zakiruna wa ghafala an zikrikal ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika badrid duja Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Adada maklumatika wa midada kalimatika wa zakaraz zakiruna wa ghafala an zikrikal ghafilun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah itu membaca istighfar 30 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim sampai 30 kali. Kemudian di akhir astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kemudian lanjut Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyul mawjud la ilaha illallah hayyul ma'bud la ilaha illallah hayyul bakiyul alladzi la yamut. Kemudian membaca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sampai 100 kali. Terus membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatun haq alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nab'asu insyaallah ta'ala birahmatihillah wa karamihi minal aminin. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rabbi salli alaihi wasallim. Kemudian membaca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sampai 30 kali, 33 kali membaca Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, itu sampai 33 kali. Terus dilanjutkan dengan Allahumma salli ala habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala habibika wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kurang lebih praktek bacaan bacaan tahlil itu seperti itu. Nah, baiklah, untuk penjelasan terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang cara memandikan, mengkafani, menyolati, serta mengkuburkan jenazah. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah laki-laki. Yang pertama yaitu menutup mayit dengan kain penutup sehingga terlindungi auratnya atau menutupi auratnya. Yang kedua, siapkan sarung tangan, 3 macam air, handuk, serta kain penutup. Apa 3 macam air itu? Yang pertama air mutlak, dan yang kedua air daun bidara, dan yang ketiga yaitu air kapur barus. Nah, untuk tata caranya yaitu yang pertama haruslah bagi kita untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada telinga, hidung, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu dudukkan mayit lalu tekan perut secara perlahan sehingga keluar sisa-sisa kotoran atau najisnya. Kemudian setelah itu bersihkan kubul dan dubur mayit menggunakan sarung tangan tanpa melihat ke arahnya. Kemudian setelah itu wudukkan mayit sebagaimana wuduk kita sebagaimana biasanya wuduk sholat. Nah, setelah itu mandikan mayit menggunakan air mutlak, dimulai dari sisi kanan lalu sisi kiri. Kemudian miringkan mayit sehingga air dapat mengenai punggungnya. Kemudian sabuni mayit menggunakan sabun, lalu bilas menggunakan air mutlak. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menyirami atau membasahi mayit menggunakan air daun bidara sebanyak 2 atau sampai 3 kali. Lalu terakhir yaitu sirami atau basahi mayit menggunakan air kapur barus. Kemudian lap menggunakan handuk serta tutupi dengan kain penutup. Dan kemudian selesailah rangkaian tata cara memandikan mayit. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu proses pengkafanan atau mengkafani mayit. Yang pertama, siapkan tikar atau alas sebelum meletakkan mayit di atas tikar. Nah, setelah itu siapkan 3 helai kain putih atau kain kafan bagi laki-laki. Kalau untuk yang perempuan yaitu 5 macam kain kafan. Bukan 5 macam, 5 helai kain kafan. Itu untuk perempuan. Kalau laki-laki 3. Nah, kemudian robek atau ambil kain kafan
atau buatlah menjadi tali untuk mengikat mayit nanti. Nah, kemudian sebelum menaruh atau menyimpan kain kafan, sebelumnya kita harus meletakkan 3 tali, yaitu di bagian kepala, bagian perut atau punggung, kemudian di bagian kaki. Kemudian letakkan 3 helai kain kafan. Nah, untuk 3 helai itu simpan helai bagian pertama. Yang bagian kedua yaitu letakkan kain kafan agak miring ke kanan. Lalu kain yang ketiga itu letakkan kain kafan agak miring ke kiri. Lalu setelah itu letakkan mayit di atas kain kafan tersebut. Lalu bungkuslah mayit dengan menggunakan kain kafan itu serapi-rapinya. Dan kemudian ikatlah tali-tali yang disesuaikan seperti kepala, punggung atau pundak, kemudian kakinya. Nah, selesai sudah tata cara pelaksanaan mengkafani mayit. Kemudian cara menyolatinya. Di sini saya akan mempraktekkan tata cara menyolati mayit. Setelah mengkafani mayit, maka kita harus menyolati mayit tersebut. Jenazah diletakkan di depan imam, lalu makmum di belakang imam mengikuti. Tata cara ini dilakukan dengan cara berdiri, tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Kemudian untuk menyolatinya, mayat laki-laki itu kita harus menghadapkan di kepalanya untuk laki-laki, dan kalau untuk yang perempuan itu di perutnya. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian selesai sudah rangkaian tata cara penyolatan mayit. Dan untuk yang terakhir yaitu tata cara penguburan jenazah. Liang kubur itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu al-lahdu, yang kedua yaitu asyakku. Kalau kita itu biasanya pada umumnya memakai liang lahat al-lahdu. Pada umumnya, jikalau tanah mudah longsor, itu biasanya dianjurkan untuk menggunakan liang lahat asyakku. Nah, untuk panjang liang kuburan itu sekira-kiranya 1,5 meter atau 2 meter.
Dan untuk lebarnya itu 1 meter atau lebih sesuai dengan ukuran mayit. Nah, untuk kedalamannya yaitu sampai 1,5 meter atau 2 meter. Nah, kemudian sebelum mayit diantarkan ke pemakaman atau ke liang kubur, ada sunnah-sunnah tertentu, yaitu sebelumnya kita harus membuat 3 macam bola tanah dengan menggunakan tanah kuburan. Yaitu bola tanah yang pertama kita harus tidak harus juga sih, tapi sunnah. Kita membaca yaitu minha khalaqnakum. Itu tanah yang pertama. Kemudian tanah yang kedua yaitu membaca fiha nu'idukum. Dan untuk tanah yang ketiga yaitu minha nuhrijukum taratan ukhra. Nah, itu untuk tanah yang ketiga. Lalu dimasukkan 3 tanah tersebut ke liang kubur. Dimasukkan. Nah, kemudian setelah mayit datang, yang biasanya itu akan diangkat dengan 3 orang. 3 orang mengangkat dari keranda itu. Lalu di liang kubur itu ada 3 juga. Nah, lalu diletakkan mayat. Nah, ini saya menjelaskan tentang liang lahat al-lahdu ya. Karena kita sering pada umumnya memakai liang lahat al-lahdu. Nah, setelah itu jenazah diangkat ke liang kubur lalu diletakkan. Wajahnya atau tubuhnya dimiringkan ke arah kiblat. Lalu sebelum itu kita harus membuat bola tanah, 3 bola tanah untuk si jenazah. Yang bola pertama yaitu diletakkan di belakang kepalanya, dan bola yang kedua itu di punggungnya, kemudian bola yang ketiga itu di kakinya. Nah, setelah itu kita harus membuka tali jenazah. Nah, kemudian dianjurkan untuk jenazah untuk membuka kain kafan di kepala, lalu untuk mencium tanah kuburan. Nah, seperti itu. Lalu diazankan dan diiqomahkan. Nah, kemudian setelah itu tutupilah lagi dengan kain kafan dan tali pengikatnya dilepas. Nah, kemudian setelah itu dikuburkan. Setelah dikuburkan, disunahkan untuk meninggikan tanah si mayit tadi atau di kuburan tadi agar kehormatannya tidak tercoreng. Nah, kemudian dikasih bunga-bunga dan air wangi. Nah, kemudian didoakan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tata cara memandikan, mengkafani, menyolati, serta menguburkan jenazah. Itu mungkin dari saya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada yang kurang. Di sini saya masih belajar juga. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.